business plan with one business team 2 साल नहीं बल्कि 9 साल से स्मूथली काम कर रही है। इसलिए मेरा और आपके दोस्तों का ट्रस्ट इस कंपनी पे 100% है। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है और इनके प्रोडक्ट्स की कीमत $300 से स्टार्ट होती है और $3000 तक जाती है। एक $60 की इनकी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच भी है। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में बिकते रहते हैं, लोग मंगवाते रहते हैं, पहनते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। The question arises here, why should we join this company? Why the people are getting impatient to join this company? Reason है, हम इस कंपनी से मेहनत करके कमाते हैं $450 एक दिन के। एक बार फिर से कह देता हूं ये सेंटेंस, हम इस कंपनी से मेहनत करके कमाते हैं $450 एक दिन के। ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेहनत करके $450 इस कंपनी से लोग कमा रहे हैं। बगैर मेहनत के आप इस कंपनी से $1 भी नहीं कमा सकते। तो अगर कोई इस माइंड के साथ यहाँ बैठा है तो वो ये सुन के दुखी हो जाए कि बगैर मेहनत के आप इस कंपनी से कुछ नहीं कमा सकते। बहुत मेहनत है जो मैंने की, मेरे दोस्तों ने की और आपके दोस्त कर रहे हैं तो इतना अर्न कर रहे हैं। ये $450 एक दिन के यानी 36,000 रुपए एक दिन के बनते हैं। 11 लाख रुपए महीना। अगर 11 लाख रुपए महीना आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाने की बात करें तो 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी होगी। 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास 11 करोड़ रखे थे और आपने इन्वेस्ट कर दिए। 10 से 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी और रिस्क ले लिया। 10-11 करोड़ पूरे करने में ही आपको 10 से 11 साल लग जाएंगे। उसके बाद आप फिर कुछ कमाना शुरू करेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। अब मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं कि लोग क्यों इस कंपनी को बहुत ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, लोग क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करके कमा रहे हैं। वजह यह है कि आपका बिजनेस 11 करोड़ से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ $60 से स्टार्ट होता है। पूरी जिंदगी में जो अमाउंट आपने कंपनी को देना है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ $60 है। जैसे ही ये $60 आप कंपनी के अकाउंट में भेजते हैं, कंपनी इंटरनेट पे आपको आपका एक पर्सनल ऑफिस प्रोवाइड कर देती है। ऑफिस की चाबी सिर्फ आपके पास होती है, जो है पासवर्ड। आपने पासवर्ड डाला, आपका ऑफिस खुल गया। ऑफिस में काम क्या करना है? काम वही करना है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। काम वही करना है जो आज भी आपने किया होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक आप अनजाने में इस काम को कर रहे थे, इसलिए बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आज के बाद यही काम आप जानते बूझते करेंगे इस कंपनी के लिए और अपने दोस्तों की तरह, मेरी तरह बहुत कुछ कमा लेंगे। काम बताने से पहले, कंपनी का प्लान बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। आप सोच रहे होंगे ये $60 जो पूरी जिंदगी में एक दफा आपने देने हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या कोई मेंबरशिप फीस है या रजिस्ट्रेशन फीस है या लॉगिन फीस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन के खुश हो जाइए कि ये $60 जो जिंदगी में एक दफा आपने देने हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट या मेंबरशिप फीस नहीं है। ये $60 आपने अपनी प्रोडक्ट को खरीदने के दिए। $60 देके चाहे तो आप कोई $300, $400, $500 या $3000 वाला प्रोडक्ट बुक कर लें। इनके तमाम प्रोडक्ट्स गोल्ड के हैं और वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। $60 देके आप चाहें तो कोई प्रोडक्ट बुक कर दें और $60 हो गई
آپ کی پارشل پیمنٹ کسی بھی گولڈ پروڈکٹ کے لیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ انسٹنٹلی اس کو کوئی پروڈکٹ مل جائے تو وہ $60 دے کے یہ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ برانڈڈ واچ کمپنی سے خرید سکتا ہے. گھڑی لینے کے لیے $10 ڈیلیوری چارجز آپ کو ایکسٹرا پے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر پہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی آ جاتی ہے. $60 دے کے آپ چاہیں تو کوئی پروڈکٹ بک کر لیں یا $60 دے کے آپ فوراً یہ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ واچ کمپنی سے خرید لیں. دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ ورکنگ کرنے کے لیے آفس مل جاتا ہے. کمپنی نے ایک پلان آپ کو دیا ہے, اس پلان پہ آپ ورکنگ کریں گے تو آپ کا کمیشن آپ کے دوستوں کی طرح سٹارٹ ہو جائے گا. کمپنی کا پلان ہے 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو پے کرتی ہے پورے $30 $2,500. یہ 3 لیفٹ 3 رائٹ کیا چیز ہے؟ آپ نے $60 دیے, آپ نے کمپنی کو جوائن کیا, آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ لی. آپ کو یہ بزنس اچھا لگا اس لیے آپ نے جوائن کیا. برا لگے گا تو کوئی جوائن نہیں کرے گا. جب ایک چیز اچھی لگتی ہے تو انسان اس کو آگے شیئر کرتا ہے. ہیومن نیچر کے مطابق آپ نے آگے اپنے 2 دوستوں کو یہ بزنس بتایا اس نیت سے کہ وہ بھی کما لیں. انہوں نے بھی $60 دیے اپنی پروڈکٹ کے لیے اور ان کو بھی ایک آفس انٹرنیٹ پہ واکنگ کرنے کے لیے مل گیا. اے صاحب نے اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ ایک شخص کو ایڈ کیا. اسی طرح بی صاحب نے بھی اپنا 1 لیفٹ 1 رائٹ کمپلیٹ کیا. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ 3. اور رائٹ سائڈ پہ کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ 3. 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو پورے $30 کا کمیشن دے دیتی ہے. یہ کمپنی کا پلان ہے. جب تک آپ کمپنی میں کام کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے, آپ کو 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ $30 ملتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ محنت نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ آپ کو $30 مل رہا ہوگا جیسے مجھے مل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ اب تک آپ نے سوچ بھی لیا ہوگا کہ وہ کون سے 6 لوگ ہیں جن کی ہیلپ آپ نے بزنس میں کرنی ہے. لیکن کمپنی آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتی. کمپنی آپ کو اس بزنس میں بگنر سمجھتی ہے اور بگنر سمجھتے ہوئے تمام لوگوں سے کمپنی کہتی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ میں 3 لیفٹ 3 رائٹ نہیں بلکہ صرف اور صرف 1 لیفٹ اور 1 رائٹ ہی کر کے دکھا دیں, ہم اس پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 2 سائڈز ہیں, لیفٹ اور رائٹ. کوئی تیسری سائڈ آپ کے پاس نہیں ہے. 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو $30 پے کر رہی ہے. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ کمپنی کو آپ کو کتنا پے کرنا چاہیے؟ $10 پے کرنا چاہیے. کمپنی آپ کو 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پہ پورے $10 کا کمیشن دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, 30 لکھ دیا کیونکہ کمپنی 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پہ پورے $30 کا کمیشن آپ کو دے دیتی ہے. This is the most beautiful step which I liked in this company, and I took only 1 minute having decided that I will join this company.